কুষ্টলীলা নটার মেহেজির শুন বুঝে করে কହୁছে লেখবার লোকে কিছু নেই লাগে কহবার লোকে এটা মহান ভারী কষ্ট এক পারে লিখি দেবে কিন্তু ভাবি করে কহবারটা সেটা নটা মেহেজির তিনটা পিলা কেনতা হেলা জানিছ কেনতা আমার দুর্বা দল একা হইতিবে না দুর্বাদল হি শুণ শুণ সৌদ্য জন দেই করি মন যে দেই করি মন পুরাণর কথা তো কর হে শ্রবণ হে সূর্য জন হে জনে সূর্য পুরাণর কথা তো কর হে শ্রবণ হে সূর্য জন হে জনে সূর্য জন एक दिने महादेव पार्वती संगते देखो पार्वती संगते प्रतिक्रिया करुतिले सुन साधु नरे सुन सुन हे जन सुन सुन पुराणर अटे हि ज्ञान जे पुराणर अटे हि ज्ञान जे सुन सुन हे जन सुन सुन दिने देवदेव महादेव एवं माता पार्वती रति श्रृंगार कले तो महादेवंकर ब्रह्म जिते बेले पार्वतींकर गर्भ के जाइछि माँ महादेवंकर ब्रह्म एते तेज थिला जे माँ पार्वती सही नहीं पाइले ई ब्रह्म के मुई रखी नहीं पारे प्रभु ई ब्रह्म के निकर तमे किन जगह रे रखी दियो आगो से ही समय रे देखो महादेव जान महादेव जान जमुना कूड़र देखा पानी विसर्जन हे सुन सुन हो गाना सुन सुन पुराणर अटे ही ज्ञान जे सुन सुन हे जाना तो महादेव पार्वती कथा मानिकर तांकर ब्रह्म के जमुना रे भसई देले इटा महानदी जानी छे आर ढुके पी करे आसबो ननील तो काना हिछि महादेव जते बेले तांकर ब्रह्म के जमुना रे भसे दैछन तो सही समय इंद्र सॉरी सूर्यंकर 6टा झियो 6टा कन्या सही जमुना रे स्नान कर महादेवंकर ब्रह्म भासी भासी जाउछि तो सही 6 कन्या से ब्रह्म के अजानत रे खाई देले आ से माने गर्भवती हे गो तो जेन ब्रह्म के माँ पार्वती रखी नहीं पाले सूर्यंकर 6टा कन्या काना रखी पारबे नहीं गो हमर पेट केनता एंता दुखुची बोली करे सब तांकर ब्रह्म के बाहर करी गोटे जगह रे आविर्भूत करे आ ताको जीवन न्यास दे 6टा कन्या मिसी करी तो गोटे पुआ जन्म हैला हाय गो तार 6टा मुंड ही कर जन्म हैला 6टा कन्या गर्भरु जन्म हैला बोली कर छड़ तार 6टा मुंड हैला के गो कार्तिक जन्म हां बोले 6 मारो गोटे जन्म हैला ना 6टा मां हेले आर गोटे छुआ हिचे
আর তিনটা মা হবার কথা আর দুইটা ছুয়া হবার কথা যেটা বি দুইটা বুঝাতে পার গোটে মাকে দেখা দিলে তো আলা তো 6টা মা হেলে আর গোটে ছুয়া হেলে হয় গো বেলে 9টা মার 3টা পিলা বলি হ্যাঁ হ্যাঁ নটা মা হবার কথা আর তিনটা পিলা হবার কথা আগ এক দিনে দেখ আগ এক দিন করে দেখ দেব কি যে জানো আহা দেব কি যে জানো দেব কি গর্ভরে দেখ প্রভু বলরাম হো শুণ শুণ হে জনে শুণ শুণ এথু অন্তে যাহা হেলা শুণ হে সুজন হে জনে সুজন তো দেবকী গর্ভরে ভগবান সর্বপ্রথমে বলরাম দেড় মাস পর্যন্ত দেবকী গর্ভরে ଥିଲେ হ্যাঁ লক্ষে লক্ষে হাতী সিଂହର বল যেতে তাকত বলরামଙ୍କର হেতে শক্তি ଥାଏ তো ই শক্তিকে সহি নে পারলে দেবকী হ্যাঁ ଆଉ দেড় মাস পর্যন্ত বলরামକୁ গর্ভরে ରଖିଥିଲେ হয় গো দেবকী মা আর তাকে গর্ভপাত କରିଦେଲେ କରିଦେଲେ তো সেই গর্ভপাতকে রোহিণী খাই করি বলরামକୁ জন্ম কলে করে গো বেলে রোহিণী গোটে মা হেলে আর দেবকী গোটে মা হেলে দুইটা পুଅ হেলে কার্তিক গোটে আর বলরাম গোটে হ্যাঁ বেলে 6 আর 2 8টা কন্যা হেলে হেলে গো গোটে মা আর গোটে যে বি হেটা মা তো গোটে পুଅ মা গোটে করবা ছুয়া গোটে রামচন্দ্র জন্ম হেলে বি কৌশल्या গর্ভরে হেলে বি হচ্ছে 9টা মার 3টা পিলা কে কে কি কার্তিক কার্তিকর 6টা মা ছটা মা বলরামଙ୍କର 2টা মা দেবকী এবং রোহিণী দুইটা মা রামচন্দ্র জন্ম হেলে কৌশল্যা মা তিনটা মা নটা 9টা মার 3টা পিলা দুলো দুলো দুল কো দুলা নটা মা তিনটা পিলার কি ননিলা আর গোটে কথা আর কে? তুমি জন্ম হেবার আসছে না হেলো যেতেবেলে তুমি বড়ি বসল তোমাকে কেতে বর্ষ কেতে মাস কেতে দিন হউଥିଲା তুমি রজবতী হেলো সে রজবতী হেলা সমୟରେ কাই বার কাই দিন কে নক্ষত্র কেন গ্রহ কেন তিথি লাগিଥିଲା তুমি রজবতী হইছিল রজবতী হেবার তো হেলো হেলে কেতে দিন ঘরে ছিল কেতে দিন পরে তুমি ঘরু বাহারিছিল কে নদীকে যাই করে গাধেইছিল কাই জিনিস লগর তোমার ସବୁ ই অলা যুগে ସବୁ সর পাইছন মই বাইরেটাই বলিଥିଲି এ ভাই খাই খবরদার থিবা বাইরে বাইরে নেই কহব বাইরে কেনতা দেখামি এ র পিলা মনে আছে দেখে দেখে গার সকল আমার সমলেশ্বর বাবু সম্মান রক্ষা করি 50 টଙ୍କା প্রদান কলে হ্যাঁ যে তমন ননি কাম বলুছে তাঙ্কর দুঃখ যে সুখ প্রাপ্ত হয় একবার হরি বল বতি তো হেলো বতী রজবতী পুষ্পবতী কে বার দিনে হেলো হে কথা কহব কেন গাধি গলো বেলে বন্তি সে গাদলো কি নলকুয়াতি সে গাদলো নাই গো এতে এতে মল মলুছে তাঙ্কো টুকেল জন্ম করিଥିଲା এ মা করুতিলা না মুই নে বলদেনি নেলে মোর মা মকে অধা ফিটিং করিতিলা না হাটা পুরা চাচি চুচা করে কিলিও বলে হাটা ফের কহব টুকেল লোক হেলা কর্ম আর আমার মনুষ্য লোকর জন্ম হ্যাঁ জন্ম কর্মকে খরি রাধা জন্ম সিনা হেলে কর্ম কেনতা করি হিতিলে বলছে এটাই হো। এ মারাধিকা বইলে ননন্দে শুণ মোর রজবতী কথা কহুছি শুণ 12 ବର୍ଷ পিতা ঘরে মথিলি এমা মাঘ মাসরে গো রজবতী হেলি মূলা নক্ষত্রটে দিন গুরুবার কাণ ওয়ে গো তবে কি মুলা দরকে কে করে গো যে মুলা দরতি আছে হেলো তাই গো মূলা বের বলিছি মুই তো রাজা ঘর পুଅଟେ এ ভান্নে চমকারে দিলো মূলা নক্ষত্র লাগিଥିଲା হ্যাঁ যেতেবেলে 12 ବର୍ଷ পুরি গলা মত হয় গো 12 ବର୍ଷ পুরলা পরে মাঘ মাস গুরুবার দিনে মূলা নক্ষত্ରରେ রজবতী রজবতী হইছিল আগ মূলা নক্ষত্রটে দিন গুরুবার পুষ্পবতী হেলি সেই দিনর মনে টিকে শ্রোতা কর ননন্দে মনে টিকে শ্রোতা কর ননিল হ্যাঁ তো
मते 7 दिन पर्यंत गोटे अंधार घरे रखिथिले रखिथिले किए के गो जेतेबेले पुष्पवती हेले हाँ 7 दिन पुरला परे हाय गो सकाल सकाल स्नान करबा पई गोटे नदी के मुई जाउ हाँ हाँ के गोल जे के साबुन माखो छुरे नोनी दिन दिन के बदली जाऊ ए साबुन माक्सी गो पहले क्या साबुन मखलो केनता ड्रेस पिनलो मोचाटा से पिनलो व्हाइटटा से पिनलो कोलियाटा से पिनलो तम थोतना लेडीज थोतना है ना गुम्मा ए मा लेडीज थोतना किछने से मोटा तो आदमी 11 सर चढ़ तरह पाटी पहले मोर थोतना के जे तो स्पीड चल से जासो मोके जन दिन जन्म नहीं हनी के मोर मा टेलर मशीन चलौथिला तो मैं का यहाँ मारी हिदियो ताल गो आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरी को मणिभद्र नदी कूल को गली मोर सखीर नाम होचे धन्यवाद थैंक यू ए मामो के ଟିକେ पाई केन का गो कररा बिडार रोहित भई हमर गोटे बहुत बड़ यूट्यूब फैन हाँ जना पड़ी दो छे ना के दूर देखवा लगी काहे केते दूर रोहित आसी चंचली लागलो दे नानो আমার দণ্ডকে দেখিমি বলি এ বাণিয়া ए बेरी चल बा বাণী বোতল আমার দুই ভাইଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର କଳା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ କଲା ଆଗ ସୁଚିତ୍ରା ସଖୀକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଗो ମଣିଭଦ୍ରା ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲି इहा देसिना कली जुगे सागुन सरफ ହେଲା ଯେ ମା ଭଉଣୀ ଲଗଉଛନ୍ हाँ हाँ ଦ୍ୱାପର जुगे सागुन सरफ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ए बैठा के ना सर सकलांती केंती काटी कर चोबली और पलेलो नाके ଶୁଣ कह आग 12 फूल फल सेठारे बांटिण 12 प्रकार फूल फल के बाटी कर मोर देहती लगे लगे थिलो ए मासुर भी गाईर मल मूत्र आनिन 7 थर अंगे कली लेपन ई पिला सब कथा दि तुमे हसुछ नै के सोचा गो सुरो भी गाईरो मलो मूत्र मलो बेले हमर ओडिया भाषा ने गुह मूत्र बेले पिसाब जे मैं खराब कहली केंता मुई पृथ्वी रे सबठारु श्रेष्ठ जीव हेले गोमाता हाँ। गोमाता पहला जन्म हेतिले तो गोमातांकर सब जिनिसटा शुद्ध हाँ केवल तांकर मुख अशुद्ध अशुद्ध। ई मुखरे असत्य कथा बोली करी असुद जे मुई बिसर बिसर केंता तो गोमातांकर मलमूत्र आनिकर मोर केसरे लगेथिले एमा 12 फूल फल सेठारे बांटिण सुर बिगाईर मलमूत्र आनिन 7 थर अंगे कली लेपन से जले मुस्नान कली से जले मुस्नान कली सुण सुण मन देई करी सुण मन देई करी सुण साधु जना ये हमर दिल की रानी कोचबार 11 तोर बार दिन गीत गाउ छु रुको सुना गाई छे रे बेडी ए कोचे बार कैसे जे कोचोबार कहसी के कैसे बोल I'll wait for me, I'll wait for me. सुन को सुना बाबू, सियोर देखा कर मी. मोती कड़ुचे सुना तर करी इंतजार. ये मर गुल्फी रानी चकोबार, पत्ते मिस करुचे बरबार. ये मर गुल्फी रानी चकोबार, पत्ते मिस करुचे बरबार. चला घर के जिमा तुमर दादा आसबार समय हाय गो तुमर दादा केंता लोक तुम्हें नहीं जानी आज पर मां मोर दादा के भल करे मुछ नी छे बुढ़ा परे आसी करी बाकी कथा तो बार्ता के तोर दादा क्या बोलसिनो तोर बहुर पद पस थिबु के नाडे नहीं जीबु तोर बहु काना करू छे काना नहीं केने समस्तंकर एंटरटेनमेंट लागि मोहराटी गामा परे हाय गो ही मोहरा रे खाई देमी हेत के जानो थिबो अरे दुई दिनिया प्रीति करी सब कथा मैं नहीं कहि पारे तो गुटे गुटे तो कहू छे
जो मुई प्रश्न कहबा लागनी आसबा गुटे गुटे कर कहू नहीं मुई नहीं कहि पारे गुटे गुटे कर तो बुझे कर कहि दउ छे एका पारे के सब हो ना बोले अरे मोहरा रे खाई देमी हेत के जानो थीबो ए गुलशन गई होटो की लाली क्या बात है मेरियो मेरिया खाई देमी हेत के जानो थीबो भल जदि पाउछुम बोले भल पाउथिबो रे मोर कसम खाइछुम बोले धोखा नहीं देबो रे अरे मोरा मोरा रे खाई देवी एते जानो अरे दीदिया खेती करी खाई छाणी देबो हे मोर ठड़कती जीवंती अछुरे रही मोहरा मोहरा रे खाई देवी एते जानो तेरो